Namaste. You're listening to It's All in Your Head, the psychpodcast, and I'm your host, Akina Singh. Azako episode ma, we are going to talk about a very interesting psychological phenomena, which is why does this always happen to me? And joining us, we have Aditya Dangol. Thank you very much for having me here. It's All in Your Head podcast. Yeah. Thank you so much for coming. Before diving into the topic, हजुरको background and involvements को बारेमा हल्का brief गरिदिनु न. Okay, so I would say that I would call myself a mental health professional, but also an advocate. I've been in this field for almost 8 years now. About 9 छुन नै लाग्यो भनौँ, almost 8 years भन्दा पनि. अनि started working with children, त्यसपछि school counseling-मा चाहिँ parenting, child and adolescence, त्यो age group-सँग काम गरियो. त्यसपछि right now I'm with Happy Minds. It's an organization that focuses on workplace well-being. जहाँ चाहिँ we make sure that the employees of a company are getting mental health services, and we connect them with the most quality level of psychologists. That's as well. Nice. And it's been fun being a therapist as well, but then also a trainer and being in the management background as well. That's nice. Yeah. 9 years is not a joke. Yeah. So topic my head first जानु भन्दा अगाडि चाहिँ I think we can say that why does this always happen to me भनेर I think सबैजनाले सोचेकै छौँ, मैले पनि सोचेको छु, like मलाई मात्र किन हुन्छ खालको हैन. So besides this, could you अलिकति explain psychological sense मा चाहिँ why does this always happen to me भनेर चाहिँ कसरी denote गर्नुहुन्छ? So when we talk about why does this always happen to me, मलाई मात्र किन यस्तो हुन्छ भनेर अब थोरै एक्जाम्पल्सहरुमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ some of the examples would be say you're somebody who always finds themselves being taken for granted by people. हैन, अनि यो एउटा रिलेसनमा त्यस्तो हुन्छ, दुईटा रिलेसनमा त्यस्तो हुन्छ, वर्क प्लेसमा त्यस्तो हुन्छ, घरमा त्यस्तो हुन्छ हैन, तपाईको साथीभाइहरुसँग त्यस्तो हुन्छ. Somehow, some way, you always find yourself being taken for granted. अनि त्यतिखेर चाहिँ you just can't figure out why. अनि it just is a repetitive pattern. अनि त्यो एउटा point of पिसकेपछि चाहिँ okay, now there's this belief ममा चाहिँ कि अब next रिलेसनमा जाँदा अथवा नेक्स्ट साथी बनाउँदा अथवा नेक्स्ट एउटा कुनै पोइन्टमा पनि I'm going to be taken for granted. So why does this always happen to me? यो चाहिँ अब सर्टन इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ तर साइकोलोजिकली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कतिपय टाइम्समा when it comes to यो मलाई why does this always happen to me, it's people finding evidences to यो confirmation bias भनिन्छ एउटा. So people finding evidence कि just सानो कुराहरूले पनि if कुनै पनि like daily life activitiesहरुमा चाहिँ people slightly feel if they get this implication कि they're not taking me seriously अथवा मेरो विशेसहरु रेस्पेक्ट गरिरहेको छैन भन्ने बित्तिकै they'll find ways to just let everyone know कि okay, अब मलाई चाहिँ taken for granted लिन्छ and this is going to happen to me again. अनि अर्को एउटा पार्टमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ there's this thing called self-fulfilling prophecy. जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि you believe that people are going to take you for granted and you're going to act in a way that to make sure that people don't take you for granted. Maybe you will push the agenda कि okay, I'm important, right? Rather than just respecting your own boundaries and everything, म चाहिँ important छु भनेर. There's one way of doing it. And अर्को पार्टमा चाहिँ kind of avoiding social situations where you might feel as if people are going to take you for granted. अनि यही कता यही क्रममा चाहिँ unconsciously we tend to find ourselves actually being taken for granted. कता मिस्टेक्सहरु गरेर कुनै सानो हाम्रो influences and behavior, certain patternsहरु हुन्छ जहाँ चाहिँ people just end up maybe taking you for granted. Yes. हैन, अब अर्को एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ why does it always happen that people leave me? अब त्यहाँ त्यो रिलेसनमा अथवा कुनै पनि एस्पेक्ट्समा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ why does this always happen भनेर and there's also belief कि someone else in the future will also end up leaving me भनेर. So in the fear of and anxiety of making sure that people don't leave me, either I could be एकदमै trying to make sure my worth is like seen, मेरो आफ्नो worth prove गर्न खोजिरहेको हुन्छु. So I'll do it by hook or crook. Sometimes त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ the other person could be suffocating. The other person ले space चाहिरहेको बेला मागिरहेको बेला पनि पाइरहेको हुँदैन. अनि somehow they end up leaving you. And then it's the question again, why does this always happen to me? Nice. So it's a natural tendency. We cannot help it, I know. So at what point do we draw the line? Normalcy to the point where, okay, I think I need help.
खालको? I mean, if it's a consistent pattern in multiple relationships, and त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ your relationships are getting affected, your own well-being is getting affected. Maybe there's this habit of you not being able to say no, and everything is always dropped on you. And त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ you don't have time for yourself. Maybe your priorities are all dwindled up. And आफ्नो priorities एउटा छ, तर because of your certain patterns that you can't say no. For example, त्यतिखेर चाहिँ जे प्रायोरिटाइज गरेको त्यो प्रायोरिटाइज गर्न नपाउँदाखेरि it gets all jumbled up. अब आफ्नो प्रायोरिटिजहरू माथि तल पर्दाखेरि that's another way. And if it's adding more stress in your life rather than less stress, if you talk about work life balance को aspect मा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ maybe आफ्नो work life balance मा पनि it's impacting in a way. Maybe तपाईको personal relationship मा पनि you feel as if people don't really respect your boundaries, or people don't really respect your existence. And even in families पनि the boundaries र एउटा existence लाई चाहिँ respect नगरेको अथवा wishes-हरुलाई चाहिँ respect नगरेको देख्न थाल्यो. And in a way it's impacting your daily functioning भने चाहिँ maybe it's time. Yes. So talking a little bit about केले गर्दा चाहिँ cause हुन्छ. So as we know, developmental phases or childhood experiences are very important, right? So would you say कि developmental phases such as, let's say, parenting style, यस्तोमा do they affect, like पछि गएर चाहिँ यस्तो mindset develop गर्नको लागि? I mean, for the most part, हामीले parenting styles हेर्दाखेरि चाहिँ जुन neglectful parenting भनिन्छ नि, त्यसमा चाहिँ specifically जुन emotional needsहरू एउटा बच्चाको हुन्छ जुन चाहिँ meet भइरहेको हुँदैन. त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ a lot of the times we've seen कि either the child develops an attachment issue or they develop a sense of self that is a bit distorted. त्यो मोमेन्ट्समा जब यदि neglectful नै भएको केस हो भने चाहिँ it could be a case of people developing an avoidant attachment style. So avoidant attachment style मा चाहिँ people tend to be a bit mistrusting towards other people. किन भन्दाखेरि since they were not they couldn't rely on their own parents to fulfill their needs भनिसकेपछि चाहिँ they tend to become hyper independent. And त्यो point मा चाहिँ and they always believe कि no one else will be able to fulfill my needs, no one else will be good enough to help me out. त्यो एउटा sense of belief develop हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ they always find themselves, even in the most difficult scenarios, they can't ask for help. अनि त्यो एउटा point मा पुगिसकेपछि they always find themselves solving problems, stressing themselves out, not taking a break. आफ्नो मात्र हैन अर्काको पनि problem solve गर्ने. यसमा पनि अब sometimes it's about mistrusting people, तर sometimes it's also about अघि नै भनेकै कुराहरु, fear of rejection as well. यसमा चाहिँ अघि नैको यो जुन attachment style भन्यो, it's like dismissive style of attachment style भनिन्छ. So now this one is more fearful style of attachment. So यसमा चाहिँ अलि बढी fear of rejection भन्ने कुरा चाहिँ हुने भएकोले, so in this fear that someone will reject you, जहाँ चाहिँ एउटा कुनै रिलेसन कुनै any kind of relation, platonic होस्, romantic होस् हैन, त्यस्तोमा चाहिँ if there is a sense of closeness, there is also this fear of being rejected. Now I've attached myself to this person, or attachment हुन लाग्छ, what if they will leave me, अथवा what if I will be rejected, my time of need मा चाहिँ जब reject भयो भने त्यतिखेर के गर्ने, and somehow you end up getting like drifting apart, you push people away, and then one day you realize कि you push them too far, they like त्यो छुट्टिन्छ हैन, why then this happened to me, and then you oh yes they'll leave me, and so now you like it's like adding the evidence to this prophecy कि yes people do leave me, reject गरिहाल्छ नि, अनि त्यो रिजेक्सनमा डराएर डिस्टेन्समा बसियो, अनि डिस्टेन्समा बस्दा बस्दा रिजेक्ट भयो, अनि त्यसपछि I see people leave me. So that's like a self-fulfilling prophecy. So can we say this, मैले यो फिनोमेनाको बारेमा अलिकति सर्च गर्दाखेरि चाहिँ पर्टिकुलर रिसर्च अथवा यही स्टडीमा चाहिँ यसको आन्सर्सहरू छ भनेर चाहिँ वेल डिफाइन्ड चाहिँ कतै थिएन रहेछ हैन, तर एज वी वर टकिङ अर्लियर इट्स लाइक धेरै जस्तो साइकोलोजिकल अथवा मेन्टल प्रब्लम्सको कुनै न कुनै पाटोमा चाहिँ दिस इज प्रेजेन्ट देयर हैन. अनि फ्यु थिङ्स द्याट केम अप वर्ड चाहिँ कुड इट बी लिङ्क टु victimhood कल्चर, अनि अघि न हजुरले भन्नुभयो जस्तै अभोइडेन्स अफ पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी. I wouldn't exactly say victimhood culture, किन भन्दाखेरि कति केसेसहरुमा चाहिँ people are not really aware of the patterns that they are showing. अनि यसमा पनि अब कति इम्प्लिकेसन्स चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि लर्न्ड हेल्पलेसनेस भन्ने जुन एउटा एस्पेक्ट छ,
त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पिपल टेन टु लर्न द्याट even the things that they can control, specifically talking when you talk about their own behaviors, after behaviors, it kind of it is like presented to themselves by themselves as if they are not controllable. म त सक्दिनँ भन्ने हुन्छ. यो लर्न हेल्पलेसनेस भन्ने फिनोमेना चाहिँ सेलिगमेन मार्टिन सेलिगमेनको चाहिँ एउटा राम्रो एक्सपेरिमेन्ट कस्तो खतरा छ भन्दाखेरि सो हि प्लेसेस अ डग इन अ बक्स होइन अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा ठाउँमा त्यो बक्समा राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एभ्री टाइम बेल बज्छ नि त्यतिखेर इलेक्ट्रिक्युट गरिदिन्छ कि उसलाई अनि त्यसपछि चाहिँ यो छुट्टै एउटा बक्समा चाहिँ त्यो फिल्ड नै इलेक्ट्रिफाइड भएको हुन्छ एउटा साइड अनि अर्को साइड चाहिँ इट्स नन इलेक्ट्रिफाइड. अब अगाडि यतिचोटि उसलाई सक लगाइसकेको हुन्छ कि द्याट डग काइन्ड अफ एक्सेप्ट्स द फ्याक्ट द्याट दिस इज द नर्मल थिङ भनेपछि अब जब उसलाई चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिकल फिल्डमा राखेर हि हेज द्याट डग हेज द choice to actually jump to the other side, but then त्यही बस्छ इलेक्ट्रिक सक खाँदै लाइट इलेक्ट्रिक सक खाँदै अनि कतिपय टाइम्सहरूमा चाहिँ आई वुड से द्याट इट्स द रियालिटी द्याट दे लिभ इन समटाइम्स इज जस्ट टु स्ट्रङ फर देम टु गेट आउट अफ इट. त्यो एउटा थर्ड पर्सन दिनलाई चाहिँ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिभ लिनलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेको छ उहाँहरूलाई. सो वुड यु से कि अदर डेमोग्राफिकल फ्याक्टर्सको कुरा गरौँ अलिकति लाइक एज जेन्डर डु दिस इफेक्ट अब सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस हुनसक्छ. कतिपय टाइम्सहरूमा चाहिँ यो जुन यो सेल्फ फुलफिलिङ प्रोफेसिज एन्ड यो प्याटर्न्सहरूको कुराहरू चाहिँ इफ यु गो ब्याक एन्ड लुक एट हाउ इट डेभलप्स हाम्रो चाहिँ कतिपय टाइम्सहरूमा एज अघि नै मेन्सन गरे जस्तै इट्स चाइल्डहुड रिलेटेड पनि हुन्छ अनि सो चाइल्डहुडमा चाहिँ सबैभन्दा इम्प्याक्टफुल दुईवटा एज भयो 5 to 6 र अनि 11 इयर्ससम्मको एज अनि त्यसपछि एडोलसेन्ट पिरियडको एज. यो टाइममा चाहिँ धेरै कुराहरू पेरेन्टल एस्पेक्ट्सबाट चाहिँ इट्स भेरी इम्प्याक्टफुल. जस्तै द प्रेजेन्स अफ द पेरेन्ट कसरी चाहिँ पेरेन्टले आफूलाई इमोसनली अगाडि राख्छ त होइन इमोसनली प्रेजेन्ट भएर बस्छ कि बस्दैन निड्सहरू फुलफिल गरिरहेछ कि छैन भन्ने कुराहरूमा त्यसमा चाहिँ कतिपय टाइम्समा एक हिसाबले चाहिँ इफ सोसियो इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदमै कम छ अनि द पेरेन्ट्स आर नट अवेयर एजुकेसनली पनि नट अवेयर होइन इमोसनल एस्पेक्टबाट पनि दे आर नट द्याट अवेयर अनि ब्रेड एन्ड बटर उहाँहरूको ब्रेड विनिङ नै लाइक एभ्री डे काम गरिराख्नुपर्ने हिसाबले भएको बेला चाहिँ देयर माइट बी अनफोर्चुनेटली चान्सेस वेयर द इमोसनल निड्स आर नट मेट. सो सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटसले नट जस्ट द्याट अरू एस्पेक्टमा पनि जस्तै अब इभन इन नेपालमा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस has always impacted the self-esteem. Yes. मसँग फाइनेन्शियल फ्रिडम छ भने चाहिँ आई विल मेक स्योर कि आई क्यान टेक रिस्क बिकज आई हेभ ब्याकिङ. तर यदि मसँग फाइनेन्शियल सपोर्ट छैन एन्ड विथ अ लट अफ फ्यामिलीज एन्ड अ लट अफ पिपल वाट वीभ सिन इज दे काइन्ड अफ दे लर्न हेल्पलेसनेस. दे काइन्ड अफ पुट देमसेल्फ इन अ बक्स वेयर देयर लाइक हामीसँग त पैसा छैन सपोर्ट पनि छैन सो इट्स गोना बी भेरी हार्ड. मान्छे पनि चिन्दिनँ म कसैलाई पनि सो इट्स गोना बी भेरी हार्ड फर मी टु गेट आउट अफ दिस. दोज काइन्ड अफ सिचुएसन्स चाहिँ हुने भयो. अब एज र जेन्डरको कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब मैले भनि नै हालेँ यो सर्टन एजमा चाहिँ इट्स मोर प्रोमिनेन्ट देन दि अदर. कुनै पनि एजमा स्पेसली चाइल्डहुड एजमा चाहिँ ट्रमाटिक इभेन्ट्सहरूले गर्दा पनि हुने चान्सेस चाहिँ धेरै छ भने जेन्डर वाइजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब स्पेसली नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ एज अ गाई देयर्स दिस डेफिनेसन द्याट इज पुट अन मेन but then there's also this definition that is put on women. Your certain gender roles हुनुपर्छ भनेर त्यही कन्फर्म भएन भने चाहिँ you're deemed as अब lesser of whatever हुन्छ नि species like whatever type of human being or whatever gender you belonging to. So त्यसको कारण पनि a lot of the times we see कि अब जस्तै if there is a guy who does not feel like he's man enough, you know, that individual might always if that त्यो learned helplessness बसिसकेछ भने they might always try and find reasons कि okay so यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ I'm not good enough or man enough, you know. Even something as simple as okay other men sit and talk about random politics को कुराहरू यताउता भने I don't. So this is the reason that I feel as if I'm not man enough. So maybe I need to do it भन्ने कुराहरू. So those are some of the factors I suppose. सो अलिकति नेगेटिभिटी बायसको कुरा गर्दाखेरि सो नेगेटिभिटी बायसमा चाहिँ एज वी नो इफ देयर इज वान गुड न्युज अनदर पोजिटिभ न्युज अनि इफ मेरो कग्निटिभ बायस चाहिँ कसरी प्ले गर्छ भने आई टेन टु फोकस मोर अन द नेगेटिभ न्युज होइन इन्स्टेड अफ द गुड न्युज गुड न्युज पनि त छ नेगेटिभ न्युज सँगसँगै होइन. सो यो फिनोमिनलको कुरा गर्दाखेरि हाउ डज द नेगेटिभिटी बायस कम्स इन प्ले. अनि अर्को कुरा चाहिँ लेट्स से अघि नै भने जस्तो यो सबैलाई आउने खालको थट प्रोसेस होइन इट्स क्वाइट नर्मल तर
how do people differentiate कि अब let's say we are two individuals होइन हामी दुवैजनालाई यो थट आयो अरे अनि how is it that पछि गएर मलाई एकदमै डिफिकल्ट लाइक मेरो कोपिङ मेकानिजम अथवा मेरो बिहेभियरमा कस्तो खालको डिफरेन्सेसले गर्दा चाहिँ आई टेन्ड टु फर्दर डेभलप दिस फिनोमेनन or mindset. Okay, so 2 questions you asked. Oh, yes, negativity bias. Negativity bias is about the tendency to focus on the negative is basically it's like one way of put गर्ने भने चाहिँ we always are aware more aware about the negatives because negative things are discomforting, negative feelings are discomforting, negative कुनै पनि phenomena is very discomforting to deal with. But then त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा being able to attend to the things that are negative has a lot of एउटा एक लेभलको के भन्छ त्यसलाई implications in your survival. So if there is something negative, if there is something threatening or something that is halka fulka कसो भन्ने त्यसलाई unpleasant भनौँ न, the best thing would be for you to resolve it नि त. So that's why when you look in the mirror you like right away see the things that are not so good about yourself, the featuresहरू. अनि त्यहाँ चाहिँ किन भन्दाखेरि our brain is wired in a way to make sure कि those imperfections are solved. I mean biasesको रूपमा चाहिँ निस्किन्छ, यसबाट निस्किनु पनि पर्ने हो हामीहरू पनि, तर naturally नै कतिपय टाइम्सहरूमा if there is a flower over here, you don't focus on the flower, you focus on the snake हुन्छ नि, यता छ भने चाहिँ. Yes, danger. Because like danger. So that's there. तर यसमा चाहिँ negativity bias भन्दा नि confirmation biasesहरूमा चाहिँ it will be more implying यो aspects किन भन्दाखेरि confirmation biasमा चाहिँ you just focus on the things that prove your belief and ignore everything else. You could have 10 facts that go against your belief and 2 things that go like with your belief. But then त्यही दुईटा beliefलाई लिएर चाहिँ you're like yes this भनेर this supports my thought. This supports my thought and रहेछ नि त evidence भनेर चाहिँ we see that everywhere. त्यो त हो नि. अनि हजुरको 9 years of experience-मा चाहिँ हजुरको पर्सनल एक्सपिरियन्स अब इन्काउन्टरिङ क्लाइन्ट्सहरू हुन्छ कि अथवा जो स्टुडेन्ट्स हजुरको एक्सपिरियन्समा चाहिँ हेभ यु इन्काउन्टर्ड समवन हु हेज कम अप टु यु एन्ड लाइक दिस अलवेज ह्यापन टु मी लाइक यो केसेसहरू चाहिँ एक्चुली इफ वेन यु आस्क मी अल अफ दिस थिङ्स आई थिङ्क एउटा रियल लाइफ एक्जाम्पल्सहरू चाहिँ मल्टिपल भेरिएसन्समा पनि निस्किन्छ. समटाइम्स देयर आर पिपल हु लाइक come and question me, why do I always find myself in friendship with toxic people? Second, why is it that I always become friends with people who take advantage of me? Recently I was watching this movie, Perks of Being a Wallflower. This was the same question is asked. Yes. And Paul Rudd's character, let's say we accept the love that we think we deserve. And it's always connected to the learned helplessness. You feel like, since the reference is when you're a child, and you're a incident, you feel like that is love. That is the definition of love. That is something that you deserve. After definition, this is all I get. And your patterns are times there is a pattern of them feeling responsible to make sure everyone is happy. They will do everything in their power to make sure everyone is happy. अनि त्यहाँनिर चाहिँ उहाँको बाउन्ड्रिजहरू आफैले नै नेग्लेक्ट गर्न थाल्नुहुन्छ उहाँहरूले हैन कतिपय टाइम्सहरूमा. अनि दे जस्ट आर प्रेजेन्ट लाइक इभन इफ इट्स डेट्रिमेन्टल टु देयर ओन वेल बिङ एन्ड हेल्थ एन्ड देयर ओन टाइम. अनि त्यस्तो हुँदै जाँदाखेरि त कहिलेकाहीँ मान्छेहरूको बानी पनि बिग्रिँदो रहेछ कि जसको लागि गरिदिँदैछौँ. अनि त्यो जुन लेभल अफ अभाइलेबिलिटी अगाडि भइसकेपछि चाहिँ नि गरिदिइहाल्छ नि हैन. उसले त जहिले पनि गरिदिरहेको उसले गरिदिइहाल्छ भन्ने खालको एउटा मेन्टालिटी बसिसकेपछि चाहिँ उता साइडबाट पनि एक्सपेक्टेसन आयो अनि यताबाट पनि त्यो एक्सपेक्टेसन फुलफिल गर्ने चाहिँ त्यो विश चाहिँ जाने रहेछ कि. अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे किप अन डुइङ इट अनि बिस्तारै बिस्तारै दे रियलाइज कि ओके म यत्रो गरिदिरहेको छु बट देन दिस पिपल आर नट रियली एप्रिसिएटिङ माई एफर्ट्सहरू. मलाई त ग्रान्टेड लिएको जस्तो फिल भइरहेछ भनेर. सो त्यो प्याटर्न्सहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ देखिन्छ. So your problem like tackle गर्ने हिसाबले चाहिँ what could be some practical coping ideas? Well, कतिपय टाइमहरुमा चाहिँ अब I mean we are talking about different kind of issues हरु हैन. यो collectively पनि it's there as well. तर most of the times चाहिँ
it all comes down to a sense of self भन्ने कुरा रहेछ and how you define the kind of person you are. If तपाईको चाहिँ हुर्काइमा if you're somehow some way मा चाहिँ तपाईले आफूलाई you defined yourself or you're made to define yourself as somebody who had to be responsible for others' happiness, or you defined yourself or defined how you get love or affection or you feel important to other people is your conditioned way. So if you do something for someone, त्यसपछि मात्र you feel love. So certain patterns are childhood ma huँदो रहेछ के अनि what you define तपाईले कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ and if you feel like you're stuck in a loop, what are you telling yourself त्यो मोमेन्टमा त्यो क्वेसन एउटा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने त्यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ. So sometimes most of the times you feel the responsibility to make sure other people are happy and you feel as if you have to do something in order to feel loved or accepted by someone. Sometimes it's about the anxious attachment ko kura garnu parda you have to be present all the time to make sure ki they don't forget you, or you have to do something to make sure they stay in your lives, something along the lines. First ma hernu parda your sense of self ko aspect bata herda better huncha. Ani I see the narrative identity topic is mine, it reminds me of this narrative therapy as well. So narrative therapy मा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको आफ्नो लाइफ स्टोरीलाई चाहिँ I'm not an expert, but तर अनि मैले बुझे अनुसार चाहिँ but I'm really interested and I was really fascinated. त्यहाँ चाहिँ all of this confusion, all of this difficulty is because we are actually in the middle of everything. We are the center of everything त्यो मोमेन्टमा चाहिँ जे जति भइरहेको छ we are constantly occupied by that. Time out भनेर आयो. So what do we do? यस्तो गर्यो नि त ठिकै छ विल कन्टिन्यू. So far so good. So far so good. आवाज ठुलो मेरो के भएको मेरो ठिक छ. I'm the problem. Why does this happen to me? I'm so sorry. Please continue हजुरको narrative identity को बारेमा. So narrative identity भन्दा नि therapy त्यसमा चाहिँ actually के गर्छ भन्दाखेरि people are made to look at their own life in a third person perspective. किन भन्दा first person perspective मा चाहिँ you are in the middle of everything and त्यो moment मा चाहिँ your senses, your cognition, everything is impacted. त्यतिखेर either you're tired of doing the same thing or you can't see it. And कतिपय टाइममा चाहिँ once you get out of the situation, हैन जस्तै अब तपाईको घरमा एकदम हल्ला छ भने शान्ति छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ भन्दा त्यहाँबाट निस्किसकेपछि थाहा हुन्छ नि त. And then you realize oh that was so noisy. So narrative यो therapy and narration र storytelling को कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि it's your own story, तर you write it down or like see it as if you're writing someone else's story. त्यतिखेर एउटा डिसोसिएसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ त्यस्तो मोमेन्ट्स. थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिभ हुँदाखेरि चाहिँ देन यु रियलाइज कि लाइक अब्जेक्टिभली हेरिन्छ नि त त्यतिखेर सो यहाँ प्याटर्न्समा चाहिँ आइम मेकिङ अ मिस्टेक भनेर. अनि द बेस्ट पोसिबल वे इफ इट्स टु लेट लाइक इफ युर गोइङ थ्रु इट अनि गाह्रै भइरहेछ भने त थेरापी इज द बेस्ट अप्सन. त्यहाँ चाहिँ थेरापिस्ट माइट हेल्प यु एक्चुली रेकग्नाइज द प्याटर्न्सहरू. सो द्याट्स गोना बी a good way to do it. Interesting. Narrative therapy. My take narrative therapy भनेर हल्का याद आयो. Dialectical behavioral therapy, DBT, would that help in this situation? Yeah. I mean, DBT, cognitive behavioral therapy, all of these things are actually focused on the thoughts. And since we're talking about cognitive biases, it's basically the fault in the way we think. Or the fault in the way how we assume कि whatever we think is real. अनि समटाइम्स हामीले जे सोच्छौँ त्यो रियल हुन्छ भन्ने छैन. होइन आवर फिलिङ्स आर रियल बट द कन्टेक्स्ट कहाँबाट आइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ फल्टी हुनसक्छ, इरेसनल हुनसक्छ. सो त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ लिटल बिट अफ यो सेल्फ रिफ्लेक्सनको लागि आस्किङ योर सेल्फ अ फ्यु क्वेसन्सहरू दोज क्यान बी एकदमै हेल्पफुल. और इफ युर रियली बदर्ड बाई ह्याभिङ टु गो थ्रु मलाई मात्र किन यस्तो हुन्छ भनेर इट्स अलवेज नाइस टु टक टु समवन सो द्याट यु क्यान ह्याभ अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिभ. अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर दोज हु आर नट गोइङ थ्रु दिस एन्ड आर स्टिल लिसनिङ इट्स अबाउट बिङ अ बिट कन्सिडरेट फर पिपल एज वेल.
किन भन्दाखेरि everyone else has a role to play in it जस्तो पनि लाग्छ मलाई जहाँ चाहिँ if you are able to provide someone a different experience for say if someone is telling you कि they always feel taken for granted if you can give them an experience that is a bit different they tend to realize कि okay मेरो value चाहिँ अर्कै पनि छ है भनेर किन भन्दाखेरि there's this I forgot the name of the therapist उहाँले psychoanalyst हुनुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ तीनटा points चाहिँ राख्नु भएको छ how we kind of identify and figure out our own self-worth भनेर एउटा चाहिँ mirror गरेर भनिन्छ जस्तै अब हामीले ऐनामा चाहिँ म कस्तो देख्छु भनेर हेर्छौँ नि हामीले यतिको त थाहा हुँदैन ऐनाले चाहिँ रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ नि त सो अनि आफ्नो भ्याल्युजहरू आफ्नो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्ने बेला अथवा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ जब त्यही इन्टेन्सिटीबाट रिफ्लेक्ट भइन्छ if somebody makes you feel worth it finding the right people is very important यसमा चाहिँ people have been able to get out of or also realize कि oh I was in a situation where I was not taken not taken seriously or I was in a toxic relationship or I was with people that are not really healthy for me so these are some of the ways all right. So I think this might be a nice point to round it out. So lastly, are there any final pieces of wisdom for anyone who's navigating through life that you want to share? In regards to no, this? just generally. Just generally? Okay. I would say talk to someone. Like, I'm pretty sure there's somebody in your life who you feel comfortable talking about it. अनि we might feel as if हुन्छ नि मैले भनेर चाहिँ I'm burdening them होइन मैले भनेर चाहिँ उनीहरूको अलरेडी लाइफ यस्तो छ म चाहिँ स्ट्रेस थप्दैछु भन्ने जस्तो लाग्छ त्यो अजम्पसन्स हो होइन अनि आई हेभ लर्न इट थ्रु माई ओन एक्सपिरियन्स एज वेल त्यो अजम्पसन्समा बाँच्यो भने चाहिँ रिलेसन्सहरू बिग्रिने चान्सेस धेरै हुँदो रहेछ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सेल्फिस पनि बन्नुपर्छ देयर इज दिस थिङ कल हेल्दी नार्सिसिजम भन्ने इट्स जस्ट अ टर्मिनोलोजी त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि समटाइम्स बिङ अ बिट सेल्फिस क्यान एक्चुली सेभ अ रिलेसनसिप or save yourself or like save your energy and things can get better. So if you are somebody who's यही एस्पेक्टमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ if you're somebody who's like giving and giving and giving sometimes it's nice to stop and think कि मैले चाहिँ के पाइरहेको छु भनेर so that's one of the ways that's the message that I want to give. All right, thank you so much. Thank you so much for coming today, Aditya. That's it for this week's episode of It's All in Your Head. Thank you so much for watching or listening. If you're watching this on YouTube, you can leave any of your thoughts, questions, or insights that you have in the comment section below. And if you're listening to this on a podcast platform, you can share your thoughts and tag our socials. It really helps other people discover the podcast. All right, thank you so much for watching and listening. And if you haven't already, hit the subscribe button and see you next week. Bye-bye.